وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي مادة اللغة الفرنسية كتاب الطالب الوحدة الثانية بعنوان Les Nouvelles Technologies من الصفحة 24 وحتى الصفحة 39 تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة كارمن أحمد. Page 26. Compréhension de l'oral. En rentrant chez vous, vous mettez la radio, vous tombez sur un sujet qui vous intéresse, vous écoutez attentivement. عند عودتك إلى منزلك تشغل الراديو وتصادف موضوع يثير اهتمامك فتستمع بانتباه. لدينا هنا برنامج على الراديو يدعى Les Nouvelles Technologies et nous التقنيات الحديثة ونحن. مقدم البرنامج يستضيف عالمة اجتماع ويجري معها مقابلة. Présentateur. Pour notre émission Les nouvelles technologies dans le monde du travail et nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Madame Léa Sully, sociologue spécialiste du numérique. Nous allons nous pencher ce matin sur les bienfaits des nouvelles technologies sur notre vie professionnelle. Madame Sully, bonjour. Léa Sully. Bonjour et merci de votre accueil. Présentateur. Pourriez-vous nous expliquer en 2 mots quel est votre domaine de spécialité? Léa Sully. Eh bien, je suis sociologue de formation. Je m'intéresse donc au comportement des personnes en société. Et je me suis spécialisée en sociologie du numérique en entreprise, donc dans le monde du travail, ce qui revient à étudier l'impact des nouvelles technologies sur les gens et sur leur manière de penser et de se comporter dans leur milieu professionnel. Présentateur. Ce matin, nous consacrons notre émission aux bienfaits de ces technologies dans le monde du travail. Pourriez-vous nous en parler? Léa Sully. Bien que les nouvelles technologies n'aient pas uniquement des avantages, je vais vous en exposer quelques-uns. Premièrement, les nouvelles technologies ont permis la sauvegarde numérique rapide et sécurisée de toutes les données d'une entreprise. La direction ou les employés n'ont plus le souci de fouiller dans les papiers ou de les perdre. C'est ainsi que les données des clients ou celles plus sensibles sont stockées numériquement, souvent dans un cloud. Deuxièmement, nous pouvons dire que les nouvelles technologies ont permis au travail de devenir plus nomade. En effet, grâce aux divers ordinateurs portables, tablettes ou téléphones intelligents, connectés via un cloud, les employés ne sont plus obligés de travailler à partir d'un bureau classique. Ils peuvent accéder aux données, envoyer des messages, des images, des réponses à distance, à partir de chez eux, d'un chantier, de la route ou d'un autre pays. Cela leur permet de passer plus de temps avec leur famille. Troisièmement, nous pouvons constater que l'accès à la toile a véritablement aboli les murs qui se dressaient autrefois entre l'entreprise et le client. De nos jours, par le biais des divers réseaux sociaux, les consommateurs peuvent communiquer directement avec l'entreprise, poser leurs questions, recevoir des conseils, acheter des produits et donner leur avis sur la question. Voilà 3 bienfaits majeurs de la technologie sur nos comportements et nos relations dans le monde professionnel de nos jours. Présentateur. Léa Sully, sociologue du numérique en entreprise, nous vous remercions. Léa Sully. C'est moi qui vous remercie. ترجمة الحوار. المقدم. لبرنامجنا التقنيات الحديثة في مجال العمل ونحن نستضيف اليوم على منصتنا السيدة ليا سولي، عالمة اجتماع متخصصة في التكنولوجيا الرقمية. سنناقش هذا الصباح فوائد التقنيات الحديثة في حياتنا المهنية. سيدة سولي، مرحبا. ليا سولي. مرحبا وشكرا على استضافتكم. المقدم. هل يمكنك أن توضحي لنا بكلمتين ما هو مجال اختصاصك؟
ليا سولي: حسناً، أنا عالمة اجتماع بالتدريب. أنا مهتمة إذن بسلوك الأشخاص في المجتمع، وقد تخصصت في علم الاجتماع الرقمي في الشركات، أي في عالم العمل، ويشمل ذلك دراسة تأثير التقنيات الحديثة على الناس وعلى طريقة تفكيرهم وتصرفهم في وسطهم المهني. المقدم: نخصص برنامجنا هذا الصباح لفوائد هذه التكنولوجيا في عالم العمل. هل يمكنك أن تحدثينا عن ذلك؟ ليا سولي: مع أن التكنولوجيا الحديثة لا تملك فقط محاسن، سأستعرض لكم بعضاً منها. أولاً، أتاحت التقنيات الحديثة التخزين الرقمي السريع والآمن لجميع بيانات الشركة. لم يعد على الإدارة أو الموظفين القلق بشأن البحث في الأوراق أو فقدانها. على هذا النحو، فإن بيانات العملاء أو تلك الأكثر حساسية يتم تخزينها رقمياً غالباً في سحابة. ثانياً، يمكننا القول إن التقنيات الحديثة سمحت للعمل بأن يصبح أكثر بدوية. في الواقع فإنه بفضل مختلف أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية المتصلة عبر السحابة، لم يعد الموظفون مجبرين على العمل من مكتب تقليدي. بإمكانهم الوصول إلى البيانات وإرسال الرسائل والصور والردود عن بعد، من منازلهم، من ورشة عمل عن الطريق، أو من بلد آخر، مما يتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم. ثالثاً، بإمكاننا ملاحظة أن إمكانية الوصول إلى الويب قد ألغت بالفعل الجدران التي كانت ذات مرة تقف بين الشركة والعميل. في أيامنا هذه وعبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن للمستهلكين التواصل مباشرة مع الشركة وطرح الأسئلة، تلقي النصائح، وشراء المنتجات، وإبداء رأيهم في الأمر. إذن، تلك هي 3 فوائد رئيسية للتكنولوجيا على سلوكياتنا وعلاقاتنا في العالم المهني اليوم. المقدم: ليا سولي، عالمة متخصصة في علم الاجتماع الرقمي، نشكرك. ليا سولي: أنا من علي أن أشكركم. مفردات وتعابير هامة: présentateur، مقدم برامج، un présentateur، وهي للمذكر. للمؤنث une présentatrice، une présentatrice. émission، برنامج، une émission. les nouvelles technologies، التقنيات الحديثة أو التكنولوجيا الحديثة. accueillons، من الفعل accueillir، يستضيف أو يرحب أو يستقبل، accueillir. plateau، هنا بمعنى منصة، nous accueillons sur notre plateau، أي نستضيف على منصتنا، un plateau. sociologue، عالم اجتماع. spécialiste، متخصص. numérique، رقمي، هنا التكنولوجيا الرقمية أو العصر الرقمي. sociologie du numérique، علم الاجتماع الرقمي، وهو أحد مجالات الفرعية لعلم الاجتماع، يدرس الوسائط الرقمية وتأثيرها على الحياة اليومية والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية. se pencher sur، تأتي بمعنى يتناول أو ينظر في أو يناقش موضوع معين، se pencher sur. bienfait، فوائد أو منافع. la vie professionnelle، الحياة المهنية. accueil، استقبال أو استضافة أو ترحيب. le domaine de spécialité، مجال التخصص أو مجال الاختصاص. de formation، أي بالتدريب، sociologue de formation، عالم اجتماع بالتدريب. je m'intéresse à، من s'intéresser à، أي يهتم ب أو يركز على. comportement، تصرف أو سلوك أو أداء، un comportement. entreprise، مجال الأعمال أو البزنس أو الشركات. ce qui revient à، ce qui revient à، تعني وهذا يشمل أو يمثل ذلك أو هذا بمثابة. ce qui revient à.
impact تعني تأثير un impact. manière de penser طريقة التفكير. la manière de penser est de se comporter وطريقة التصرف أو طريقة التعامل. se comporter أي يتصرف أو يتعامل. le milieu professionnel تعني الوسط المهني. milieu تعني وسط أو محيط أو بيئة. milieu. nous consacrons من consacrer يكرس أو يخصص. consacrer. avantage ميزة أو منفعة أو مكسب. un avantage. exposer يستعرض أو يطرح أو يوضح. ils ont permis passé composé du verbe permettre. permettre يسمح يتيح يمكن. la sauvegarde numérique أي الاحتفاظ الرقمي أو التخزين الرقمي أو النسخ الاحتياطي الرقمي. la sauvegarde numérique. sauvegarde تعني حماية أو حفاظ أو نسخ احتياطي. rapide تعني سريع. sécuriser آمن أو مؤمن. les données هي البيانات. les données. le souci قلق أو إشكالية. souci. fouiller يبحث أو يفتش. fouiller. perdre يفقد أو يضيع. perdre. c'est ainsi que. c'est ainsi que هكذا أو بهذه الطريقة أو على هذا النحو. c'est ainsi que. sensible تعني حساس. sensible. stocker تعني يخزن أو يكدس. elles sont stockées يعني هي مخزنة. numériquement رقميا. numériquement. dans un cloud أي في سحابة. الكلاود أو السحابة مصطلح يشير إلى مخدمات servers والبرامج وقواعد البيانات التي تعمل على تلك المخدمات، وهي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ذات الملفات والتطبيقات من أي جهاز. نوماد تعني بدوي. نوماد. والمقصود بذلك هنا هو الحركية أو إمكانية التنقل أو قابلية الحركة. obligé مضطر أو ملزم أو مجبر. obligé. bureau تعني مكتب. un bureau. à distance أي عن بعد. à distance. chantier تعني ورشة عمل أو ورشة بناء. un chantier. constater يتبين أو يلاحظ. constater. toile هنا بمعنى الويب أو الشبكة العنكبوتية. la toile. véritablement بالفعل أو حقا. véritablement. elle a aboli passé composé من الفعل abolir يلغي أو يبطل. abolir. mur تعني حائط أو جدار. un mur. se dresser يقف أو يقوم. se dresser. autrefois أي فيما سبق أو فيما مضى أو ذات مرة. autrefois. de nos jours أي في هذه الأيام في أيامنا هذه في الوقت الحاضر. de nos jours. par le biais أي عبر أو من خلال أو بوساطة. par le biais. réseaux sociaux أي الشبكات الاجتماعية أو مواقع التواصل الاجتماعي. réseaux sociaux. consommateur مستهلك. un consommateur. communiquer يتواصل. communiquer. poser des questions طرح أسئلة. poser des questions. recevoir des conseils تلقي النصائح أو المشورة. recevoir des conseils. acheter des produits شراء منتجات. acheter des produits. donner l'avis sur une question إبداء الرأي في أمر أو قضية ما. donner l'avis sur une question.
Première écoute. الاستماع الأول. 1. Qu'avez-vous entendu? ماذا سمعت؟ A. Un débat, نقاش. B. Un sondage, استبيان أو دراسة استقصائية. C. Un reportage, تقرير. Ou D. Une entrevue, مقابلة أو لقاء. La bonne réponse est D. Une entrevue. إذن الإجابة الصحيحة هي D. مقابلة. 2. Quel est le sujet central de l'émission? ما هو الموضوع الرئيسي للبرنامج؟ A. Les nouvelles langues de programmation, لغات البرمجة الحديثة. B. Les dangers des nouvelles technologies, مخاطر التكنولوجيا الحديثة. Ou C. Les avantages des nouvelles technologies dans le monde du travail, محاسن التكنولوجيا الحديثة في عالم العمل. الإجابة هي C. Les avantages des nouvelles technologies dans le monde du travail. 3. Combien de personnes donnent leur avis? كم شخص يبدي رأيه؟ A. 1 أو une personne. B. 2. C. 3 ou D. 4. La bonne réponse, c'est A. Une personne. 4. L'émission a lieu. يجري البرنامج أو يتم إجراء البرنامج. A. Dans le studio d'une station de radio. في استوديو محطة إذاعية. B. Le soir. مساءً. Ou C. Dans la rue. في الشارع. الإجابة هي dans le studio d'une station de radio. L'émission a lieu من avoir lieu وتعني يجرى أو يتم إجراؤه. avoir lieu. page 27 الصفحة 27. deuxième écoute الاستماع الثاني. 5. Complétez les informations concernant la personne interrogée. أكمل المعلومات المتعلقة بالشخص الذي تتم مقابلته. علينا أن نحدد كل من nom اسم العائلة، profession المهنة، و spécialité التخصص. Nom c'est Sully. Profession sociologue. Spécialité sociologue du numérique en entreprise. 6. Bien que les nouvelles technologies n'aient pas uniquement des avantages, هذه العبارة تعني signifie deux réponses attendues. هناك إجابتان متوقعتان. A. Les nouvelles technologies n'ont que des avantages. التقنيات الحديثة ليس لها إلا محاسن. B. Les nouvelles technologies ont des inconvénients. للتقنيات الحديثة مساوئ أو عيوب. C. Les nouvelles technologies ont des avantages et des inconvénients. للتقنيات الحديثة محاسن ومساوئ. D. Les nouvelles technologies n'ont que des inconvénients. التقنيات الحديثة ليس لها سوى مساوئ. Les bonnes réponses, ce sont B et C. Les nouvelles technologies ont des inconvénients et les nouvelles technologies ont des avantages et des inconvénients. إذن الإجابتان الصحيحتان هما B و C. 7. Madame Sully parle des bienfaits des nouvelles technologies. Entourez-les parmi les idées ci-dessous. السيدة سولي تتحدث عن فوائد التكنولوجيا الحديثة. ضع دائرة حولها من ضمن الأفكار أدناه. A. Le stockage rapide des informations. التخزين السريع للمعلومات. B. Le rapprochement des employés. التقارب بين الموظفين. C. La mobilité dans le travail.
إمكانية التنقل في العمل. D. La communication avec les clients. التواصل مع العملاء. E. L'ouverture à d'autres cultures. الانفتاح على ثقافات أخرى. Les bonnes réponses, ce sont A. Le stockage rapide des informations. C. La mobilité dans le travail. Et D. La communication avec les clients. إذن الإجابات الصحيحة هي A, C و D. التخزين السريع للمعلومات، إمكانية التنقل في العمل، والتواصل مع العملاء. Le stockage تعني تخزين أو تكديس. Le stockage. La mobilité حركية أو إمكانية التنقل. Le rapprochement التقارب أو التقريب أو التوفيق بين. Le rapprochement. L'ouverture à الانفتاح على. L'ouverture à. 8. Avec les nouvelles technologies, sous quelle forme sont stockées les données de l'entreprise? باستخدام التقنيات الحديثة، بأي شكل يتم تخزين بيانات الشركة؟ الجواب هو sous forme numérique، بصيغة أو بشكل رقمي، أو يمكن أن نقول numériquement، رقمياً. Je donne mon avis. أبدي رأيي. Choisissez l'un des bienfaits des nouvelles technologies dans le monde du travail listé dans l'exercice 7 et donnez un exemple de votre entourage pour illustrer ce bienfait. اختر أحد فوائد التقنيات الحديثة في ميدان العمل المدرجة في التمرين رقم 7 وأعطي مثالاً من محيطك أو من بيئتك لتوضيح هذه الفائدة. Page 28. الصفحة 28. Production orale. لدينا هنا صورة لشابين وفتاة يدور بينهم الحديث التالي. الشاب الأول واسمه جوزي يقول: Écoutez, hier j'ai vu un reportage super intéressant à la télé. Un scientifique a voulu lutter contre la déforestation en inventant un drone, un petit avion télécommandé capable de planter jusqu'à 1 milliard d'arbres par an. C'est énorme, mais pas assez si on sait que 26 milliards d'arbres sont coupés chaque année. يقول الشاب الثاني: Mais José, que peut faire ce drone? يرد جوزي: Alors, je vous explique rapidement. Le drone survole la région des boisés, il analyse le sol et sème des graines là où elles ont le plus de chances de pousser. C'est génial, non? ترجمة المحادثة. جوزي: اسمعوا، لقد شاهدت البارحة تقريراً مثيراً للاهتمام للغاية. أراد أحد العلماء مكافحة إزالة الغابات باختراع طائرة بدون طيار، وهي طائرة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، قادرة على زراعة ما يصل إلى 1 مليار شجرة سنوياً. إنه أمر عظيم، ولكنه ليس كافياً إذا ما علمنا أن 26 مليار شجرة تقطع كل سنة. الشاب الثاني: لكن جوزي، ماذا يمكن أن تفعل الطائرة بدون طيار هذه؟ جوزي: حسناً، سأشرح لكم بسرعة. تحلق الطائرة بدون طيار فوق المنطقة مقطوعة الأشجار، تقوم بتحليل التربة وتنثر بذوراً حيث يكون لديها أكبر فرصة للنمو. هذا رائع، أليس كذلك؟ مفردات وتعابير هامة. Un scientifique عالم. Il a voulu من vouloir يريد. Lutter contre يكافح أو يتصدى لي. Lutter contre. La déforestation إزالة الغابات. Déforestation. En inventant باختراع أو عبر اختراع. En inventant. Un drone طائرة بدون طيار أو طائرة آلية. Un drone. Télécommandé يتم التحكم بها عن بعد أو تشغل عن بعد. Télécommandé.
capable de أي قادر على capable planter زراعة أو يزرع jusqu'à ما يصل إلى أو حتى jusqu'à arbre شجرة un arbre énorme هائل أو عظيم أو كبير énorme pas assez أي غير كافٍ pas assez ils sont coupés تقطع من الفعل couper يقطع ils survolent من survoler يحلق أو يحوم فوق la région déboisée أي المنطقة مقطوعة الأشجار déboisée il analyse من analyser يحلل أو يختبر le sol التربة sol il sème des graines ينثر أو يزرع البذور sème من semer semer ينثر أو يزرع des graines بذور pousser هنا بمعنى ينمو pousser page 29 الصفحة 29 Je rassemble mes idées. Activité numéro 1. Observez attentivement les images et lisez les paroles des personnages. Ensuite, répondez aux questions ci-dessous à l'oral. لاحظ جيداً الصور واقرأ كلام الشخصيات ثم أجب شفهياً على الأسئلة التالية. إذن هذه الأسئلة متعلقة بالمحادثة التي جرت بين الشخصيات في الصفحة السابقة. 1. Qu'a visionné José à la télé? ماذا شاهد جوزيه على التلفاز؟ الجواب هو Il a visionné un reportage. شاهد تقريراً. 2. Quel était le thème de ce qu'il a visionné? ماذا كان موضوع ما شاهده؟ الجواب هو C'était l'invention d'un nouveau drone qui sème des graines d'arbres. كان اختراع طائرة آلية جديدة تقوم بنثر بذور الأشجار. 3. Qu'est-ce qu'un drone? ما هي الطائرة الآلية أو الطائرة بدون طيار؟ C'est un petit avion télécommandé sans pilote. إنها طائرة صغيرة تقاد عن بعد بدون طيار. 4. Le drone dont on parle va permettre de lutter contre quoi? الطائرة الآلية التي نتحدث عنها ستتيح مكافحة ماذا؟ Il va permettre de lutter contre la déforestation. إذن ستتيح مكافحة إزالة الغابات أو التصدي لإزالة الغابات. 5. Que représentent les nombres 1 milliard et 26 milliards? ماذا تمثل الأرقام 1 مليار و26 مليار؟ 1 milliard représente le nombre d'arbres que le drone pourra planter par an. إذن 1 مليار تمثل عدد الأشجار التي سيكون بإمكان الطائرة بدون طيار أن تزرعها سنوياً. 26 milliards représente le nombre d'arbres coupés par les hommes chaque année. 26 مليار تمثل عدد الأشجار التي تقطع من قبل الإنسان كل سنة. Je m'exprime. أعبر عن نفسي. Activité numéro 2. Et vous, avez-vous déjà entendu parler ou lu un article à propos d'une nouvelle technologie avec une application au travail ou dans la protection de l'environnement qui vous a intéressé? وأنت هل سبق لك أن سمعت عن أو قرأت مقالاً حول تقنية جديدة لها تطبيقات في العمل أو في حماية البيئة وأثارت اهتمامك؟ هنا avez-vous entendu parler من entendre parler وتعني يسمع عن أو يسمع ب entendre parler à propos de أي حول أو عن أو بشأن à propos de protection حماية la protection de l'environnement حماية البيئة l'environnement البيئة
Activité numéro 3. Faites une petite recherche, récoltez quelques informations sur cette technologie et partagez-les avec vos camarades. N'oubliez pas de mentionner la date d'invention, l'inventeur et la fonction ou l'utilité. أجري بحثاً صغيراً واجمع بعض المعلومات عن هذه التكنولوجيا وشاركها مع رفاقك. لا تنسى أن تذكر تاريخ الاختراع، المخترع، والوظيفة أو الاستخدام. partager أي يتبادل أو يتشارك أو يشارك. partager. camarade رفاق أو زملاء. camarade. mentionner يذكر أو يشير إلى. invention اختراع. inventeur مخترع. fonction وظيفة أو عمل. la fonction. l'utilité الفائدة أو الجدوى أو الاستخدام. l'utilité. jeu de rôle لعب الأدوار. Vous êtes employé dans une entreprise et votre patron ne s'y connaît pas trop en nouvelles technologies. Vous voulez lui expliquer les avantages de se servir des réseaux sociaux dans les relations avec les clients. Vous lui faites un rapide exposé. L'un de vos camarades jouera le rôle de votre patron et vous posera des questions pour en savoir plus. Jouez les rôles. أنت موظف في شركة ورئيسك في العمل ليس على دراية كبيرة بالتقنيات الحديثة، وتريد أن تشرح له محاسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات مع العملاء. تعد له عرض موجز، أحد زملائك سيلعب دور رئيسك ويطرح عليك أسئلة لمعرفة المزيد عن ذلك. العبوا الأدوار. patron تعني رئيس عمل أو مدير. patron. faire un rapide exposé أي إعداد عرض موجز أو تقديم إحاطة سريعة. faire un rapide exposé. page 30. الصفحة 30. compréhension de l'écrit. لدينا هنا نص بعنوان dangereux les réseaux sociaux. هل هي خطيرة وسائل التواصل الاجتماعي؟ Des citoyens de tous âges se posent des questions sur leur utilisation du téléphone portable. Nos écrans et les mondes virtuels auxquels ils donnent accès sont-ils vraiment en train de nous rendre fous? Voici l'état de la science sur le sujet. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ils sont critiqués par beaucoup de personnes. Les révélations de l'ancien président de Facebook, Sean Parker, ont fait grand bruit. Le réseau social, dit-il, a été fait pour profiter de la vulnérabilité de la psychologie humaine. Les boutons « j'aime », par exemple, ont été créés pour pousser les utilisateurs à passer le plus de temps possible sur Facebook. Laurence Darcy, spécialiste en dépendance, le confirme. Quand quelqu'un apprécie ce que nous publions sur un réseau social, nous le ressentons comme une récompense. Une autre raison pour laquelle on sent le besoin de retourner vers les réseaux sociaux est l'imprévisibilité. On ne sait jamais quelle photo ou quel commentaire on y verra et rien ne garantit qu'on obtiendra des mentions « j'aime » quand on publie quelque chose. Cette imprévisibilité nous rend dépendants. En 2014, des chercheurs autrichiens avaient relevé que des participants qui passent 20 minutes sur Facebook deviennent de mauvaise humeur tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. En effet, il y a un effet négatif des réseaux sociaux qui est certain, les heures de sommeil qu'ils nous volent. L'an dernier, la chercheuse en psychologie Jean Twenge de l'Université de San Diego a analysé les résultats d'un sondage mené auprès de 370 000 adolescents et montré que la proportion d'entre eux qui dorment moins de 7 heures par nuit est passée de 30% à 47% entre 2009 et 2016. La chercheuse souligne que cette augmentation correspond à l'arrivée massive des appareils portables, comme les téléphones intelligents, dans la vie des adolescents. Ici, deux facteurs jouent un rôle,
Le premier est le désir de ne rien manquer de ce qui se passe en ligne, l'autre est la lumière émise par les écrans. Bien qu'elle soit bleutée, cette lumière empêche de bien dormir. Adapté de Philippe Mercure, La Presse, février 2018. ترجمة النص. يتساءل مواطنون من كافة الأعمار عن استخدامهم للهواتف المحمولة. شاشاتنا والعوالم الافتراضية التي تتيح الوصول إليها، هل هي حقاً على وشك أن تقودنا إلى الجنون؟ إليكم موقف العلم من هذا الموضوع. على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي لديها الكثير من المزايا، إلا أنها تنتقد من قبل الكثيرين. إن تصريحات الرئيس السابق لفيسبوك شون باركر أثارت ضجة كبيرة. موقع التواصل الاجتماعي كما يقول تم إنشاؤه للانتفاع من ضعف النفس البشرية. أزرار أعجبني على سبيل المثال تم إنشاؤها لدفع المستخدمين لقضاء أكبر وقت ممكن على فيسبوك. لورانس دارسي أخصائي في الإدمان يؤكد ذلك. عندما يعجب أحد ما بما ننشره على موقع تواصل اجتماعي فإننا نشعر به وكأنه مكافأة. وسبب آخر تشعر لأجله بالحاجة إلى العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي هو عدم القدرة على التنبؤ. فلا تعرف أبداً أي صور أو أي تعليقات ستراها هناك، ولا شيء يضمن أنك ستحصل على نقرات الإعجاب عندما تنشر شيئاً ما. عدم إمكانية التنبؤ هذه تجعلنا مدمنين. في عام 2014 لاحظ باحثون نمساويون أن المشاركين الذين يقضون 20 دقيقة على فيسبوك يصبحون في مزاج سيء، ببساطة لأنهم يشعرون أنهم قد أضاعوا وقتهم. في الواقع فإن هناك تأثير سلبي مؤكد لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ساعات النوم التي تسلبها منا. في العام الماضي قامت الباحثة في علم النفس جان توينج من جامعة سان دييغو بتحليل نتائج دراسة استقصائية شملت 370 ألف من اليافعين، وأظهرت أن نسبة الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة بينهم ارتفعت من 30% إلى 47% بين عامي 2009 و 2016. تؤكد الباحثة أن هذه الزيادة تتوافق مع التدفق الكثيف للأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية في حياة اليافعين. هناك عاملان يلعبان دورا في ذلك. الأول هو الرغبة بعدم تفويت أي شيء يحصل على الإنترنت، والآخر هو الإضاءة المنبعثة من الشاشات. فعلى الرغم من أنها مزرقة فإن هذه الإضاءة تمنع من النوم بشكل جيد. مفردات وتعابير هامة. citoyen مواطنون، des citoyens. de tous âges أي من كافة الأعمار، de tous âges. utilisation استخدام. le téléphone portable الهاتف المحمول. écran شاشة un écran. les mondes virtuels العوالم الافتراضية. il donne accès من donner accès أي يتيح الوصول أو يتيح إمكانية الوصول. en train de على وشك أن أو في طور en train de. nous rendre fous يجعلنا مجانين أو يقودنا نحو الجنون. nous rendre fous. fou تعني مجنون، rendre هنا بمعنى يجعل. état تعني حالة أو وضع أو موقف. l'état de la science إذن هنا بمعنى موقف العلم، l'état de la science. même si تعني حتى إذا أو حتى لو وعلى الرغم من، même si. ils sont critiqués. critiquer هنا هي participe passé من الفعل critiquer ينتقد. ils sont critiqués منتقد. révélation كشف أو إفشاء أو تصريح أو اعتراف. une révélation. ancien قديم أو سابق. ils ont fait grand bruit. faire bruit تعني يثير ضجة أو يحدث جلبة. faire bruit. profiter de الانتفاع أو الاستفادة من. profiter de. vulnérabilité
ضعف أو هشاشة أو سرعة تأثر. La vulnérabilité. La psychologie humaine. النفس البشرية. Un bouton. زر. Bouton. Ils ont été créés. Passé composé من être créé. ينشأ ويتم إنشاؤه. Pousser هنا بمعنى يدفع أو يحث على. Pousser. Utilisateur مستخدم. Un utilisateur. Spécialiste أخصائي. Dépendance إدمان. Confirme من confirmer يؤكد أو يثبت. Apprécier يقدر أو يعجب به. Apprécier. Nous publions من publier ينشر أو يصدر. Nous ressentons من ressentir يشعر. Récompense مكافأة أو جائزة. Une récompense. On sent من sentir يشعر أو يحس. Imprévisibilité عدم القدرة على التنبؤ أو لا إمكانية التنبؤ. L'imprévisibilité. Commentaire تعليق. Un commentaire. On verra هي le futur simple du verbe voir. يرى. Garantie من garantir يضمن أو يكفل. Garantir. Obtiendra futur simple من obtenir يحصل على أو ينال. Obtenir. Des mentions إشارات أو رموز. Des mentions j'aime أي نقرات على زر الإعجاب أو رموز الإعجاب. هنا j'aime هي زر أعجبني أو لايك في الفيسبوك. Elle nous rend dépendants أي يجعلنا مدمنين. Rendre dépendant. Chercheur باحث. Un chercheur. المؤنث منها chercheuse. Une chercheuse. باحثة. Autrichien نمساوي من أوتريش النمسا. المؤنث منها autrichienne. Avait relevé هي plus que parfait du verbe relever هنا بمعنى يلاحظ أو يتبين. Participant مشترك أو مشارك. Un participant. De mauvaise humeur أي في مزاج سيء أو في مزاج عكر. De mauvaise humeur. Ils ont l'impression من avoir l'impression أي يكون لديه انطباع أو شعور. L'impression. Avoir perdu من perdre يفقد أو يخسر أو يضيع. Analyser يحلل. Analyser. Les résultats النتائج. Un sondage دراسة استقصائية أو استطلاع رأي أو استبيان. Sondage. Mener auprès أجري على أو شمل. Mener auprès. فعل mener يقوم ب يجري أو يؤدي. Mener. Adolescents مراهقين أو يافعين. Des adolescents. Montrer يظهر أو يبين. Montrer. Proportion نسبة. Une proportion. Ils dorment من dormir ينام. Souligner يؤكد أو يشدد على. Souligner. Augmentation زيادة أو ارتفاع. Une augmentation. Correspond à من correspondre à يتوافق مع. L'arrivée massive أي التدفق الكثيف أو الوصول الكثيف أو الهائل. Arrivée وصول تدفق قدوم. Massive كثيف أو هائل أو واسع النطاق وهي المؤنث. المذكر يكون massif. Des appareils portables الأجهزة المحمولة. Un appareil جهاز أو أداة. Portable محمول أو نقال. Les téléphones intelligents الهواتف الذكية. Facteur عامل. Un facteur.
jouer un rôle يلعب دورا jouer un rôle désir رغبة un désir de ne rien manquer بعدم تفويت أي شيء de ne rien manquer manquer يفتقد أو يفوت se passer يحدث أو يحصل se passer en ligne أي على الإنترنت أو على الشبكة en ligne lumière ضوء أو إضاءة une lumière émise الصادر أو المنبعث وهو le participe passé féminin singulier du verbe émettre émettre يصدر أو يبث أو يشع émettre bien que تعني مع أن أو رغم أن bien que bleuté تعني مزرق أو له مسحة زرقاء bleuté empêche من empêcher يمنع أو يعيق أو يحول دون empêcher adapté de أي مقتبس أو مأخوذ أو منقول من adapté de page 31 الصفحة 31 pour vous aider لمساعدتك لدينا هنا تعريفات لبعض المفردات التي مرت في النص révélation وتعني déclaration أي بيانات أو تصريحات أو annonce بلاغات أو إعلانات إذن déclaration أو annonce vulnérabilité وتعني fragilité أو faiblesse ضعف وهن هشاشة fragilité أو faiblesse dépendance وتعني le fait d'être sous l'influence de ou soumis à إذن أن يكون المرء تحت تأثير أو خاضع لي sous l'influence de أي تحت تأثير sous l'influence de soumis à تعني خاضع لي soumis à soumis هي participe passé masculin singulier أو le pluriel du verbe soumettre imprévisibilité وتعني caractère de ce qu'on ne connaît pas à l'avance أي طبيعة ما لا يعرفه المرء بشكل مسبق bleuté تعني légèrement bleu أي أزرق بعض الشيء légèrement bleu je comprends أستوعب هنا علينا الإجابة على بعض الأسئلة 1. Ce texte est extrait هذا النص مأخوذ أو مستخرج A. D'un magazine من مجلة B. D'un livre scientifique من كتاب علمي ou C. D'un site internet من موقع على الإنترنت La bonne réponse c'est A. D'un magazine إذن هذا النص مأخوذ من مجلة 2. Qui a écrit ce texte من كتب هذا النص الإجابة هي c'est Philippe Mercure في أسفل النص كان مكتوب adapté de Philippe Mercure وهو اسم الكاتب La Presse وهو اسم المجلة 3. Quel est le thème du texte ما هو موضوع النص A. Les points positifs des réseaux sociaux النقاط الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي B. Les dangers des réseaux sociaux مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي C. Les points positifs et les dangers des réseaux sociaux النقاط الإيجابية والمخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي ou D. Comment utiliser les réseaux sociaux كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإجابة الصحيحة هي B. Les dangers des réseaux sociaux
موضوع النص هو مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. 4. Donnez un autre titre à ce texte. أعطي أو اقترح عنوانا آخر لهذا النص. يمكن أن نقول Les réseaux sociaux menacent-ils la vie des adolescents؟ وسائل التواصل الاجتماعي هل تشكل خطرا على حياة المراهقين؟ menace من menacer يهدد أو يشكل خطرا على menacer. 5. Comment appelle-t-on le paragraphe en italique situé après le titre؟ ماذا ندعو الفقرة بالخط المائل الموجودة بعد العنوان؟ إيتاليك تعني الأحرف أو الخط المائل في الطباعة. الجواب هو on l'appelle ندعوها un chapeau. un chapeau. chapeau هي فقرة افتتاحية أو فقرة استهلالية، وهي عبارة عن نص قصير يتصدر مقال صحفي بعد العنوان الرئيسي. وهي هنا الفقرة في بداية النص من عند des citoyens de tous âges إلى nous rendre fous. 6. À quoi sert ce paragraphe؟ ما فائدة هذه الفقرة؟ أو فيما تستخدم هذه الفقرة؟ الجواب هو C'est un petit paragraphe qui introduit, résume et accroche le lecteur. إذن هي فقرة صغيرة تقوم بالاستهلال والإيجاز وجذب القارئ. introduire يستهل أو يقدم لي. résumer يلخص أو يوجز. accrocher يعلق يجتذب أو يتمسك ب. accrocher le lecteur هنا بمعنى اجتذاب أو لفت انتباه القارئ. accrocher le lecteur. page 32 الصفحة 32. numéro 7. Dans ce texte, l'auteur في هذا النص المؤلف A. donne son avis يبدي رأيه. B. donne des informations يقدم معلومات. ou C. raconte une histoire يحكي أو يروي قصة. raconte une histoire. الإجابة الصحيحة هي B. donne des informations. إذن المؤلف يقدم معلومات. Je comprends mieux. أستوعب بشكل أفضل. numéro 8. cocher convenablement. اختر بشكل مناسب أو ضع علامة عند الخيارات الصحيحة. Selon le texte, les raisons qui nous rendent dépendants des réseaux sociaux sont. وفقا للنص، الأسباب التي تجعلنا مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي هي. الخيارات التي عليك الاختيار منها: l'imprévisibilité عدم القدرة على التنبؤ. les travaux ménagers الأعمال المنزلية. le temps qu'on passe dessus الوقت الذي نقضيه عليها. le nombre d'amis عدد الأصدقاء. le manque de temps ضيق الوقت. la maladie المرض. la lumière de l'écran إضاءة الشاشة. les j'aime que nous recevons الإعجابات التي نتلقاها. les changements climatiques التغيرات المناخية. les photos الصور. الإجابات الصحيحة التي علينا اختيارها هي l'imprévisibilité, les j'aime que nous recevons et les photos. Numéro 9. Répondez aux questions suivantes. أجب على الأسئلة التالية. Question 1. Quel point a exploité le réseau social Facebook chez les utilisateurs selon Sean Parker؟ ما هي النقطة التي قام باستغلالها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدى المستخدمين وفقاً لشون باركر؟ exploiter يعني يستغل. exploiter. الجواب هو la vulnérabilité de la psychologie humaine. ضعف النفس البشرية أو هشاشة النفس البشرية. Question 2. السؤال الثاني.
Passer une vingtaine de minutes sur Facebook rend l'utilisateur de mauvaise humeur. Dites pourquoi. إن قضاء ما يقارب 20 دقيقة على فيسبوك يجعل المستخدمين في حالة مزاجية سيئة. اذكر لماذا. Vingtaine أي ما يقارب 20 أو حوالي 20. Une vingtaine. الجواب هو parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. أي لأنهم يشعرون بأنهم أضاعوا وقتهم. Question 3. السؤال الثالث. Selon Jean Twenge, pour quelle raison un adolescent utilisateur des appareils portables ne dormirait-il pas assez? وفقاً لجون توينج، ما هي أسباب أن المراهق الذي يستخدم الأجهزة المحمولة لا ينام بشكل كاف؟ الجواب La première raison, le désir de ne rien manquer de ce qui se passe en ligne, et l'autre est la lumière émise par les écrans. السبب الأول هو الرغبة بعدم تفويت أي شيء مما يحصل على الإنترنت، والآخر هو الإضاءة المنبعثة من الشاشات. Page 33. Numéro 10. À quoi est due l'augmentation de la proportion des adolescents qui dorment moins de 7 heures par nuit entre 2006 et 2016؟ ما هو سبب زيادة نسبة المراهقين الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة بين عامي 2006 و 2016؟ الجواب Cette augmentation correspond à l'arrivée massive des appareils portables comme les téléphones intelligents dans la vie des adolescents. إذن هذه الزيادة تتوافق مع التدفق الكثيف للأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية في حياة اليافعين. Je donne mon avis. أبدي رأيي. Numéro 11. Pensez-vous que vous êtes dépendant ou dépendante des réseaux sociaux? Expliquez en mettant en avant le temps que vous y consacrez et les activités que vous y accomplissez. هل تعتقد أنك مدمن على وسائل التواصل الاجتماعي؟ اشرح مؤكداً على الوقت الذي تخصصه لها والنشاطات التي تقوم بها عليها. En mettant en avant أي مؤكداً على أو مسلطاً الضوء على. En mettant en avant. Mettre en avant يسلط الضوء على. Vous accomplissez من accomplir يقوم بي أو ينجز أو ينفذ. Accomplir. Page 34. الصفحة 34. Connaissance de la langue. L'expression de l'opposition. تعبير عن التعارض أو التناقض. L'expression de l'opposition. Je réfléchis. أفكر. 1. Relisez cette phrase du texte. أعد قراءة هذه الجملة من النص. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ils sont critiqués par beaucoup de personnes. على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي لها الكثير من المزايا، إلا أنها تنتقد من قبل الكثيرين. هنا موضوع خط تحت الجزء من الجملة Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages، والجزء الآخر مكتوب بخط عريض Ils sont critiqués par beaucoup de personnes. 2. Les significations de la proposition soulignée et de la proposition en gras sont plutôt مدلولات الجملة التي تحتها خط والجملة المكتوبة بخط عريض هي نوعاً ما les mêmes متشابهة أو هي ذاتها أو opposé أي متعارضة أو متضاربة opposé. الجواب هو elles sont plutôt opposées متعارضة. 3. Par quelle expression la proposition soulignée commence-t-elle؟ ما هو التعبير الذي تبدأ به الجملة التي تحتها خط؟ الجواب هو même si. إذن الجملة التي تحتها خط بدأت ب même si. Même si les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages. وتعني على الرغم من أو حتى لو
أو مع أن. 4. Cette expression a le même son que. إذن هذا التعبير له نفس معنى malgré وتعني رغم أو بالرغم من malgré أو donc وتعني إذن أو لذا وبالتالي donc أو car وتعني لأن. إذن هذا التعبير له نفس معنى cette expression a le même son que malgré رغم أو بالرغم من. 5. Recopier la dernière phrase du texte. انسخ الجملة الأخيرة من النص. الجملة الأخيرة من النص هي Bien qu'elle soit bleutée, cette lumière empêche de bien dormir. على الرغم من أنها مزرقة فإن هذه الإضاءة تمنع من النوم بشكل جيد. 6. Quelles sont les deux propositions qui s'opposent? Soulignez la première et entourez la deuxième. ما هما الجملتان المتعارضتان؟ ضع خطا تحت الأولى وضع دائرة حول الثانية. La première idée الفكرة الأولى bien qu'elle soit bleutée على الرغم من أنها مزرقة. La deuxième idée الفكرة الثانية أو الجملة الثانية cette lumière empêche de bien dormir. هذه الإضاءة تمنع من النوم بشكل جيد. 7. Par quelle expression la première commence-t-elle? ما هو التعبير الذي تبدأ به الأولى؟ الجواب هو bien que. إذن الجملة الأولى تبدأ ب bien que. La première proposition commence par bien que. 8. Cette expression a le même son que. هذا التعبير له نفس معنى malgré أو donc أو car. له نفس معنى malgré. Cette expression a le même son que malgré. رغم أو بالرغم من. Page 35 الصفحة 35. Je comprends. أستوعب. Lorsque deux idées sont contradictoires mais que l'une n'a pas empêché l'autre de se passer, on parle d'un rapport de l'opposition entre les deux. إذن عندما تتناقض أو تتعارض فكرتان لكن لم تمنع إحداهما الأخرى من الحدوث فإننا هنا نتحدث عن علاقة تعارض بين الاثنتين. Un rapport de l'opposition. Les principaux connecteurs de l'opposition sont. إذن أدوات الربط الرئيسية للتعارض هي bien que plus subjonctif bien que والفعل بعدها يكون بصيغة subjonctif même si plus le verbe à l'indicatif إذن même si وبعدها فعل في صيغة indicatif pourtant plus le verbe à l'indicatif pourtant وبعدها الفعل في صيغة indicatif pourtant تعني إلا أن أو ومع ذلك أو رغم أن أو مع أن حسب موقعها في الجملة. malgré plus nom ou groupe nominal malgré وبعدها اسم أو مجموعة اسمية groupe nominal. Le groupe nominal c'est le nom et son déterminant. إذن المجموعة الاسمية هي الاسم والمحدد الخاص به. Le déterminant المحدد ممكن أن يكون أداة تعريف article défini ou indéfini أو من أدوات الملكية adjectif possessif أو أدوات الإشارة les adjectifs démonstratifs أو رقم أو غيرها من المحددات. مثال على استخدام malgré. Malgré les dangers liés aux réseaux sociaux, les utilisateurs y consacrent plusieurs heures par jour. بالرغم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي يخصص المستخدمون لها عدة ساعات يومياً. هنا المجموعة الاسمية le groupe nominal هي les dangers liés. les هي المحدد le déterminant. danger هي الاسم nom. lié هي الصفة adjectif.
إذا وجد صفة للاسم تكون من ضمن المجموعة الاسمية le groupe nominal. الآن الجزء الأول من الجملة proposition 1 malgré les dangers liés aux réseaux sociaux s'oppose à la proposition 2 mais qui ne l'empêche pas d'exister. إذن يعارض الجملة الثانية لكنه لا يمنع وجوده. Et proposition 2, les utilisateurs y consacrent plusieurs heures par jour, s'oppose à la proposition 1 mais existe quand même. أي يعارض الجملة الأولى لكنه موجود على أي حال. quand même أي على أي حال. هذا بالنسبة للجملة الثانية. Je m'exerce. أتمرن. Numéro 1. Souligner les connecteurs de l'opposition. ضع خطاً تحت أدوات ربط التعارض. Les connecteurs de l'opposition. مجموعة الأدوات التي سنختار منها هي pourtant إلا أن أو مع أن pour من أجل أو حتى donc لهذا أو إذن mais لكن إنما même si حتى إذا رغم أن malgré بالرغم من parce que لأن bien que رغم أن puisque لأن أو بما أن quoique إن كان أو رغم أن أو مع أن quoique. الأجوبة الصحيحة هي pourtant mais même si malgré bien que quoique. ملاحظة بعد quoique يكون الفعل ب subjonctif كما bien que. Numéro 2. Reliez les deux phrases en une seule phrase en utilisant un connecteur d'opposition. Vous varierez les connecteurs. اجمع الجملتين معا في جملة واحدة باستخدام أدوات ربط التعارض. عليك استخدام أدوات ربط مختلفة. إذن لدينا هنا مجموعة من الجمل كل منها عبارة عن جزئين أو جملتين عليك أن تربط بينهما باستخدام أداة من أدوات ربط التعارض connecteur d'opposition. 1. Le téléphone portable empêche Julie de dormir. Elle le garde avec elle quand elle va au lit. الهاتف المحمول يمنع جولي من النوم. هي تبقيه معها عندما تذهب للفراش. garder يبقي أو يحتفظ ب. aller au lit يخلد للنوم أو يذهب للفراش. aller au lit. يمكن أن نستخدم bien que فتصبح الجملة bien que le téléphone portable empêche Julie de dormir, elle le garde avec elle quand elle va au lit. هنا empêche au subjonctif présent. 2. Les réseaux sociaux sont très populaires. Certaines personnes insistent sur leurs désavantages. وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة. بعض الأشخاص يركزون على مساوئها. insister تعني يصر على أو يركز على أو يشدد على insister. désavantages تعني مساوئ أو عيوب. désavantages. populaire تعني شعبي أو رائج. populaire. يمكن أن نستخدم même si فتصبح الجملة même si les réseaux sociaux sont très populaires, certaines personnes insistent sur leurs désavantages. أي رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة، بعض الأشخاص يركزون على مساوئها أو يصرون على مساوئها. يمكن أن نستخدم pourtant فنقول les réseaux sociaux sont très populaires, pourtant certaines personnes insistent sur leurs désavantages. أي وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بشعبية كبيرة، ومع ذلك بعض الأشخاص يركزون على مساوئهم. 3. Plus de 2 milliards de personnes utilisent Facebook. Beaucoup ont supprimé leur compte lorsqu'ils ont compris que leurs données personnelles ne sont pas protégées. أكثر من 2 مليار شخص يستخدمون فيسبوك.
ألغى الكثير حساباتهم عندما أدركوا أن بياناتهم الشخصية ليست محمية. supprimer يلغي أو يحذف. protéger محمي وهو participe passé من الفعل protéger. les données personnelles البيانات الشخصية. compris le participe passé du verbe comprendre يفهم أو يدرك. يمكن أن نستخدم mais فتصبح الجملة plus de 2 milliards de personnes utilisent Facebook, mais beaucoup ont supprimé leur compte lorsqu'ils ont compris que leurs données personnelles ne sont pas protégées. Page 36. الصفحة 36. Production écrite. Je m'entraîne. أتدرب. 1. Lors d'un débat à propos des nouvelles technologies en classe, l'enseignant a récolté les avis des élèves sur des bouts de papier. Aidez-le à les trier et à les recopier au tableau selon l'opinion qu'ils contiennent. أثناء النقاش في الصف حول التقنيات الجديدة، جمع المعلم آراء الطلاب على قصاصات ورقية. ساعده في فرزها وإعادة كتابتها على اللوح حسب الرأي الذي تحتويه. لدينا هنا مجموعة آراء أو أقوال الطلاب حول التكنولوجيا الحديثة، وعلينا فرزها في فئتين. الأولى نضع فيها أقوال من هم مع التكنولوجيا الحديثة، والثانية نضع فيها أقوال من هم ضدها. إذن الفئتين هما avec les nouvelles technologies مع التكنولوجيا الحديثة، والثانية contre les nouvelles technologies ضد التكنولوجيا الحديثة. Le premier avis, الرأي الأول. Depuis que j'ai mon portable, j'ai du mal à réussir à l'école. منذ أن حصلت على هاتفي المحمول أواجه صعوبة في النجاح في المدرسة. إذن هذا الرأي أو القول ضد التكنولوجيا الحديثة. contre les nouvelles technologies. J'ai du mal à تعني أجد أو أواجه صعوبة في أو أواجه مشكلة في. J'ai du mal à. Le portable المحمول قد يكون المقصود فيه الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول. Le deuxième avis, الرأي الثاني. Je passe plus de 6 heures par jour sur mon portable. Je n'ai plus le temps de faire du basket. أنا أمضي أكثر من 6 ساعات يومياً على هاتفي المحمول أو حاسوبي المحمول. لم يعد لدي الوقت للعب كرة السلة. Je n'ai plus le temps de. لم يعد لدي الوقت ل. Faire du basket أي لعب كرة السلة. Faire du basket. هذا الرأي هو أيضاً ضد التكنولوجيا الحديثة. Contre les nouvelles technologies. Le troisième avis, الرأي الثالث. Les nouvelles technologies facilitent la vie. التكنولوجيا الحديثة تجعل الحياة أسهل. Faciliter يسهل أو ييسر. إذن هذا الرأي مع التكنولوجيا الحديثة. Avec les nouvelles technologies. Le quatrième avis, الرأي الرابع. Avec Internet, les recherches sont devenues plus rapides. مع الإنترنت أصبحت عمليات البحث أسرع. Les recherches عمليات البحث plus rapides أسرع. هذا الرأي مع التكنولوجيا الحديثة. Avec les nouvelles technologies. Le cinquième avis, الرأي الخامس. Grâce aux réseaux sociaux, ma mère a retrouvé 2 de ses amis d'école. بفضل وسائل التواصل الاجتماعي عثرت أمي على 2 من صديقاتها من المدرسة. retrouver يجد أو يعثر على أو يتتبع أو يسترد. retrouver. إذن هذا الرأي مع التكنولوجيا الحديثة. Avec les nouvelles technologies. Le sixième avis, الرأي السادس. Un téléphone portable à 7 ans, ce n'est pas acceptable. هاتف محمول في عمر 7 سنوات هذا غير مقبول. À 7 ans
أي في عمر 7 سنوات أو في سن 7. acceptable مقبول. هذا الرأي هو ضد التكنولوجيا الحديثة contre les nouvelles technologies. Le 7e avis الرأي السابع Je pense que les nouvelles technologies aident beaucoup les employés de bureau. أعتقد أن التقنيات الحديثة تساعد موظفي المكاتب كثيراً. Les employés de bureau موظفي المكاتب. هذا الرأي مع التكنولوجيا الحديثة avec. Le 8e avis الرأي الثامن J'ai supprimé mon compte Facebook la semaine passée parce que je sentais que je n'avais plus de vie privée. لقد ألغيت حسابي على فيسبوك الأسبوع الماضي لأنني شعرت أنه لم يعد لدي خصوصية. supprimer يلغي أو يحذف. une vie privée أي خصوصية أو حياة خاصة. une vie privée. je sentais هو l'imparfait du verbe sentir يشعر. إذن هذا الرأي هو ضد التكنولوجيا الحديثة contre les nouvelles technologies. Le 9e avis الرأي التاسع Je n'ai pas de téléphone portable, c'est mon choix. ليس لدي هاتف محمول، هذا خياري. choix خيار un choix. إذن هذا الرأي أيضا ضد التكنولوجيا الحديثة contre les nouvelles technologies. page 37 الصفحة 37 Numéro 2 Maintenant que vous avez lu attentivement ces avis, citez votre avis dans chaque colonne du tableau. الآن وبعد أن قرأت هذه الآراء بعناية، اذكر رأيك أنت في كل عمود من أعمدة الجدول. أي هنا عليك أن تذكر رأيك أو تقول أمثلة كما في التمرين السابق بالنسبة لكل من avec les nouvelles technologies و contre les nouvelles technologies. Trois. À présent, associez les arguments ci-dessous aux exemples qui leur correspondent. الآن اربط ما بين الحجج أدناه والأمثلة المتوافقة معها. Arguments des arguments تعني حجج أو مزاعم أو أقوال أو أفكار. des arguments. Remarque ملاحظة Un argument est une idée plutôt abstraite. Un argument هي فكرة مجردة نوعا ما. Un exemple est tiré de la réalité. Un exemple يكون مأخوذ أو مستنبط من الواقع. tiré de مأخوذ من أو مستخرج من. abstraite تعني مجرد أو abstrait للمذكر abstraite للمؤنث. لدينا هنا 4 حجج أو أفكار وتحتها 4 أمثلة وعلينا الربط بين كل حجة والمثال المتوافق معها. Numéro 1. Le téléphone portable aide à perdre le temps. الهاتف المحمول يساعد على إضاعة الوقت. 2. Les réseaux sociaux diminuent les distances. وسائل التواصل الاجتماعي تقلل المسافات. diminuer يقلل أو يخفض. distance مسافة une distance. diminuer les distances. 3. Les écrans sont dangereux pour la santé. الشاشات تشكل خطورة على الصحة. dangereux pour la santé. 4. Le téléphone portable a remplacé l'ordinateur. الهاتف المحمول حل محل الحاسوب. remplacer يحل محل أو يستبدل. remplacer. Les exemples الأمثلة. A. Ces dernières années, 62% des jeunes Français portent désormais des lunettes ou des lentilles.
في السنوات الأخيرة 62% من الشباب الفرنسي باتوا يرتدون النظارات أو العدسات اللاصقة. porter يحمل أو يرتدي أو يلبس des lunettes نظارات des lentilles العدسات. Cet exemple correspond à l'argument numéro 3. إذن هذا المثال يوافق الحجة رقم 3 وهي les écrans sont dangereux pour la santé. B. Le smartphone est l'ordinateur le plus puissant que nous pouvons avoir, affirme Andrew Yang, cofondateur d'une société qui fabrique des téléphones mobiles transformables en ordinateurs. الهاتف الذكي هو أقوى جهاز حاسوب يمكننا الحصول عليه. هذا ما يؤكده أندرو جانغ الشريك المؤسس لشركة تصنع الهواتف المحمولة القابلة للتحول إلى أجهزة كمبيوتر. Le plus puissant أي الأقوى أو الأكثر قوة. Le plus puissant. Affirme من affirmer يؤكد. Cofondateur أي شريك المؤسس. Cofondateur. Une société هنا بمعنى شركة. Société. Fabriquer تصنع. Transformable أي قابل للتحول. Cet exemple correspond à l'argument numéro 4. هذا المثال يتوافق مع الحجة رقم 4 وهي le téléphone portable a remplacé l'ordinateur. C'est une jeune étudiante qui poursuit ses études à l'étranger peut discuter quotidiennement avec sa famille ou leur envoyer des photos et des messages vocaux. الطالبة الشابة التي تواصل دراستها في الخارج بإمكانها الدردشة مع عائلتها بشكل يومي أو أن ترسل لهم صور ورسائل صوتية. étudiante طالبة المذكر منها étudiant. poursuit من poursuivre يواصل أو يتابع poursuivre. à l'étranger أي خارج البلاد. à l'étranger خارج البلاد أو في الخارج. discuter يتكلم أو يحادث أو يدردش. discuter. envoyer يرسل. des messages vocaux أي رسائل صوتية مفردها un message vocal. un message vocal. Cet exemple correspond à l'argument numéro 2. هذا المثال يتوافق مع الحجة رقم 2 وهي les réseaux sociaux diminuent les distances. D. Les jeunes dorment moins à cause du temps qu'ils passent sur leur portable. ينام الشباب بشكل أقل بسبب الوقت الذي يقضونه على هواتفهم المحمولة. Cet exemple correspond à l'argument numéro 1. Le téléphone portable aide à perdre le temps. إذن هذا المثال يتوافق مع الحجة رقم 1. page 38 الصفحة 38. tâche مهمة. Je termine mon travail. أنهي عملي. Vous avez déjà divisé la classe en 4 groupes et chacun a préparé ses arguments pour le débat que vous allez bientôt organiser autour des nouvelles technologies dans les villes et dans les villages. قسمت الفصل إلى 4 مجموعات، كل مجموعة أعدت أو حضرت حججها من أجل النقاش الذي ستنظمه قريبا حول التقنيات الحديثة في المدن وفي القرى. 1. Complétez la fiche ci-dessous pour que l'organisation du débat soit claire pour tout le monde. أكمل النموذج الموجود أدناه حتى يكون تنظيم النقاش واضحا للجميع. إذن عليك هنا أن تحدد كل من النقاط التالية: date et heure du débat تاريخ ووقت النقاش. lieu du débat مكان النقاش. nom du modérateur اسم المنسق أو المشرف modérateur. nom des observateurs أسماء المراقبين observateurs. disposition des chaises ترتيب الكراسي
أو بمعنى ترتيبات الجلوس disposition des chaises. Durée prévue pour le débat أي المدة المقدرة للنقاش. Durée prévue المدة المقدرة. 2. Complétez à présent votre part du travail. أنجز الآن دورك من العمل أو الجزء الخاص بك من العمل. Numéro 1. Lors du débat, je serai. أثناء المناقشة سأكون. Le modérateur المنسق أو المشرف. Un observateur مراقب. أم un participant مشارك. Page 39 الصفحة 39. Numéro 2. Si vous êtes participant, répondez aux questions suivantes. في حال كنت مشارك، أجب عن الأسئلة التالية. A. Dans quel groupe êtes-vous? في أي مجموعة أنت؟ B. Quel point de vue défendez-vous? ما هي وجهة النظر التي تدافع عنها؟ Point de vue وجهة نظر. Défendez يدافع. C. Quel est l'argument majeur que vous avez préparé? ما هي الحجة الرئيسية التي أعددتها؟ D. Quel exemple va vous servir à appuyer votre argument? ما هو المثال الذي سيفيدك في دعم حجتك؟ Servir يفيد أو يخدم. Appuyer يدعم أو يؤيد. Appuyer. نهاية الوحدة الثانية من كتاب الطالب.